महज भात के लिए छोटे भाई ने अपने ही बड़े भैया का सिर कुचलकर हत्या कर देने का आरोप सामने आया है। यहाँ तक कि आरोपी ने गड्ढे खोदकर शव को दफनाने की कोशिश भी की है। अलीपुरद्वार जिले के कार्तिका हरबाड़ी बस्ती इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार जिला अस्पताल भेज दिया है। स्थानीय सूत्रों से पता चला है कि छोटे भाई विमन कुजूर 16 साल का है। रविवार की रात छोटे भाई विमान अपने बड़े भैया बाबूलाल कुजूर से खाने के लिए भात मांगता है। उसी दौरान बड़े भैया ने बिना भात दिए उसकी पिटाई कर दिया। इसके बाद छोटे भाई विमान ने बगल में पड़े पत्थर से बाबूलाल कुजूर के सिर पर वार कर दिया। बाद में घर के बाहर से ईंट लाकर उसके सिर पर प्रहार कर दिया। इसी तरह लहूलुहान अवस्था में बाबूलाल के घर पर ही गिरे पड़े रहे। इसी तरह रात भी कट गई। आज की सुबह बाबूलाल के अन्य भाई जब नींद से उठा तब उसने कमरे की बिस्तर पर खून से लथपथ अवस्था में पड़े बाबूलाल के शव को देखा। वहीं छोटे भाई विमान ने अपने बड़े भैया के शव को दफनाने के लिए घर के पास 4 फीट गड्ढा तक खोद दिया। खबर के प्रकाश में आते ही घटनास्थल पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने घटना के आरोपी छोटे भाई विमन कुजूर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। ঘটনাটি হচ্ছে এটা কালকে রাত্রে যেটা যে লাস্ট বডিটা আছে আমার বড় মার ছেলে হয়। ওরা ছিল 2 ভাই। রাত্রে ওরা মনে হয় সে বলতেছিল 4 ভাই বলতেছিল যে রাত্রে খাওয়া দাওয়া করছে বন্ধুদের সাথে। তারপরে ও দেখি যে কি হচ্ছে বাড়িতে। তারপরে ও যায় বলে যে আমি বাড়িতে ঢুকবো। তারপরে ও তো কি বলে ড্রিঙ্ক করছিল। তারপরে ওকে লাথি মারছে বলে ওর ভাইকে, ছোটো ভাইকে লাথি মারছে। তখন তার ভাইটা রাইগে তারপরে ওটা ঘুমাইছিল নাকি বাড়িতে বিছনায়। তখন ও পাথর দিয়ে বড় বড় ইট ছিল, আর পাথর ছিল 3টা ছিল, 2টা ইট আর বড় একটা পাথর, এমনকি পাকার পাথর ওটা দিয়ে মেরে ফেলছে। তার আমি তো যখন পুলিশরা আসছে তারপরে ভিতরে ঢুকে দেখলাম যে তার মৃতদেহটা তো বিছনায় ছিল। তারপরে রক্ত যাকে মারছে তার নাম কি? যাকে মারছে তার নাম হল বাবুলাল কুজুর। আর যে মারছে? বিমান কুজুর, তার ভাই, নিজস্ব ভাই, ছোট ভাই। ওরা কি মদের পার্টি করতে ছিল নাকি? সেটা আপাতত বলতে পারবো না, কিন্তু ওরা বন্ধুদের সাথে আগে ছিল। তারপরে যাওয়ার পরে ও বাড়িতে যায় বলে আমিও বাড়িতে ঢুকবো বলে তখন ঢুকতে দেয় না বলে লাথি মারে ওকে। আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি কার্তিকা চিরলাইন। আপনার নাম? আমার নাম কৃষ্ণা ক্রিকেটার।